माई गुटे पत्रमा महाशिवरात्रि এটা তো সমস্ত দীপ জ্বালিছ মন্দির রে কিন্তু লিঙ্গর কথাটে পত্রামা আগ কেনঠানে মোর রাধা ননি এ তুই লিঙ্গ পূজা কলু রাধা সজনী গো কেনঠানে মোর রাধা ননি সর্বপ্রথমরে লিঙ্গ স্থাপন কেনে হিতিলা আগ মর্ধন বাবু আর কেনঠানে রাধা সজনী আগ লিঙ্গ পূজা খেলা কহিব পুনি গো কেনঠানে রাধা সজনী মাই গো লিঙ্গ পূজা খেলা কহিব পুনি গো কেনঠানে রাধা সজনী सर्वप्रथम लिंग तो शिव को लिंगे पूजा करा तो से लिंग पूजा किए करिथिला आग से पूजा किए करिथिला गो कहि देव न बचैला ऐसे पूजा किए करिथिला गो कहि देव न बचैला सखा आग ए कथा कहिबो मोर मने प्रति जीव तो सर्वप्रथम लिंग पूजा किए करिथिला कथा कहिब मोर मने प्रते जीव आज सुनिबे सभारे भाई भौणी गो लिंग पूजा करा राधा सजनी गो कहि देव राधा सजनी बाबू मोटरसाइकिल के बांट दऊ बिहार मीडिया आइटम ता करू नहीं क्या ननीरो लिंग स्थापन सर्वप्रथम केने हेतिला और से पूजाटा के करिथिले हां हां केनता जान मानो देखि आसमी ननीरो ए बने सुना तलो कि कथा जति कहमा पलाबे का पत्र तलो ई कथा कहला तोर घर के जीवन जवाब करो आ नहीं रे मां नॉट टीचेबल नहीं जाओ बोल छना बाबू नहीं जाओ बोलो छन कहि देले जिबे सत्य जीव ननीरो अरे एक दिन कले शार्दुल नामक ए श्री सत्य जुगरे थिला व्याधर ऊपर से बण रोग बाबू व्याधर ऊपर से बण रोग बाबू हिरण्य मारुतिला ननीलो आगमाम और श्री सत्य जुगरे शार्दुल नाम जे एक व्याधर रखिथिला शिकार पाई कि नैम सारण्य तहु जे तहु पसिला से सत्य जुगरे शार्दुल नामक जने व्याध थिला जे कि नैमसारण्य के शिकार करबार लागि जाइथिला जेतबेले शिकार करबार लागि जाइछि गो बाबू एही समय रे शिवंकर तेज व्याघ्र रूप खेला जाना
ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଦେଖିଣ ସାର୍ଦୁଲ ଯେ ବାବୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଚଢ଼ିଲେ ପଣା ତ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଦୁଲ ନାମକ ବ୍ୟାଧ ଶିକାର କରବା ଲାଗି ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟକେ ଯାଇଛି ଦେଖିଥିଲେ ଶିବଙ୍କର ତେଜରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ରଟେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଧାଇଁ ଆସୁଛି ବ୍ୟାଘ୍ରକେ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ଭୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଗୋ ବାବୁ ସେ କାଣା କରିଛି ସେନେ ଗୋଟେ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ସେ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ସେ ଚଢି ଯାଇଛି ସାର୍ଦୁଲ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟରେ আর উপরু তহু যে বেল বৃক্ষ গানি ছিন্ডাই তহু পকায়ে সেই স্থানের যে ব্যাঘ্র নথাইণ শিবলিঙ্গ এক হুয়ে সেই স্থানের যে ব্যাঘ্র নথাইণ শিবলিঙ্গ এক হুয়ে तो बाबू को से सार्दुल नामक व्यक्ति जेतेले व्याघ्र के देखी दीजे व्याघ्र तार पाके गोड़े आसी तार पर से बेल वृक्ष के चढ़ी जाइए जेते बेले बेल वृक्ष के चढ़ी जाइए बाबू बस से जगार गोटे लिंग स्थापन हो जाइए ऊपर जेते बेले बेल पत्र तीन तीन टा करके छिंडे गिरी पकईछे से जगार लिंगर आविर्भाव हो जाइए सर्वप्रथम से नैमिषारण्य से जगार लिंगर स्थापन होता एवं सार्दुल नामक व्यक्ति पहला ही शिवलिंगर पूजा करता हूँ लिंगपुर बाबू बाबू को हाँ हे कृष्ण बिना फल लागे कहूं तो तमर बहु घरे देखो पत्राउछु हाँ माँ तमर मेलसा तमर घर के आइछु जे ना का बोली कहिमा हि कोहे मोहन मोर जीवन जहाँ पचरुचि আজি ये कहे मोहन मोर जीवन यहाँ पचारुचि आजे कहे मोहन मोर जीवन जहाँ पचारुचि आजे गोटी गोटी करे ए सब समाचारे गोटी बाबा ते बुझाए मोहना सुनी के पंडित भाई मोहना सुनी के पंडित भाई कथा गोटे पत्रमा बाबू हुरके आजी काना पत्रमा बोलुछ काना पत्रमा लो जेंडा के भेबी नहीं को तुम्हारा पत्रमा के भेबी जेंडा ना पत्रे थी हां हां पत्रमा गो बाबू पिला मना भाभी नहीं पारबी जहा पत्रमु जहा पत्रमा पत्र बोलुछ सत्य कहबे हां हां ननिलो कनिलो ए सृष्टि को तुम सृष्टि जे करिला एक कथा कह मते करता बोली नाम जपाइला एही तो में जगाते मोहना
এ কথা কহিব মতে মোহনা এ কথা কহিব মতে खाली मुई सृष्टिकर्ता बोले नहीं पारे मुई जगत करता बोले नहीं पारे नहीं का है जे सृष्टि के 56 कोटी जीव सृष्टि करी देलो करी गलो किंतु 56 कोटी जीव खाइबार लगी खाद्य भंडार कहीं 52 कोटी कलो गुटे घरे जदि 10 जन अछन 10 जन को लई खाइबा बार बार कथा किंतु तन्मध्य जदि 7 जन को लई खाद्य रखी दीछो आर 3 जन कना प्रत्येक दिन भूखरे मरबे बाबू का 56 कोटी जीव के 52 कोटी भंडार केनता करे तमे मेंटेन करि पारबो जे 4 कोटी का हला जे कमाई करी करी खाली चला सृष्टि करि देले हेबा के हां नहीं पारे 56 कोटी जीव हेले 56 कोटी खाद्य भंडार भी हबार हेबा कथा किंतु 52 कोटी भंडार काई जी जे 4 कोटी का हला जे कमला आगो बाबू 4 कोटी जीव काना ई खाई कथा बात के कहना ले तुम्हार पसरा खसरो एगो आसू काल के कहे मुआका सखा ओ तो ब्रह्मा जेतेबेले सृष्टि सर्जना करिछन हरिछ 56 कोटी जीव के निर्माण कले बोले किंतु समान को खाइबार लगी 52 कोटी भंडार निर्माण होला बस तो 52 कोटी भंडार के 56 कोटी जीव है तो 4 कोटी जीव काहे गले है जे ई कथा कहले हां एर नहीं काना ई कथा कहले बोलु छ आगो ई कथा कहले कहबो तो कहबो ई कथा कहले ना पास के केनता आसगो तुम तुम आउ जने पर हाफरी चिपरी पकाबे का से बुआ हो আমার ঘর কে আসিছো আর हमको बाड़ी कुछ जे तुम हाड़े खुचाओ तमा ई कथा कहले भूले जो छ तोर लगे ये है तो हेबले जो छ मत एक बार ना गो वासन मने काना है क्या बोलु छ ई कथा कहले काना ई कथा कहले हर पास के आलो छी आगो ई कथा कहले हाड़ दागा दागा काना बोलु छ जे कहि नै पारु छ आमे मते कहि दबार एक बार एते मूर्ख जे देखो कथा डे भूली जाउ छ कथा रे तू जदी हेंता होजो एक बार दबले आनु जनबो ई कथा कहले आगे भातर मने काहे हेला ग बाबू ई कथा कहले काना ई कथा कहले दबो काना का बोल का बोल का बोल काना काना नबो काना नबो आगो का बोलु छ दही मही देबा का बोला हेंता बोले का पत्र था तुमके हेंता बोलु छ ना पत्र कि न पहला आगो मुई तो ओधा ओइ दिन यार दबले काना उठा कहितिलो न दही मही दबा काम बोलती मुई दही मही करना दही मही ना धरलो धरलो के पोते कहिती थी है पहला देबो का पछे कहिति थी का होजो तुम ई काना मागला तुम जानी छ आगो कुकरा ड क्या पहतियानो आसे आचा धाई गो मन जाने करी कुनुआ कर गो माई है बा मौसी आगो कुकरा ड क्या पहतियानो आसे आचा धाई गो मन जाने करी कुनुआ कर गो माई मोर राधा माई गो मोर सुंदरी मुही गो मन जाने करी कुनुआ कर गो माई नागो और बाबू बजाले तुम कहां लाई एंट्री कर देखसो है तो रही का बोलू जे
সখা আগ 52 কোটি জীবকে আগ 52 কোটি ভণ্ডার 56 কোটি জীব আর নিজে বেদ ব্রহ্মা মাই গো করিয়াছেন ঠাব নিজে বেদ ব্রহ্মা মাই করিয়াছেন ঠাব আর 52 কোটি জীব আগ 52 কোটি ভণ্ডার 56 কোটি জীব নিজে বেদ ব্রহ্মা মাই করিছন্তি ঠাব নিজে বেদ ব্রহ্মা মাই গো করিয়াছেন ঠাব সখা 52 কোটি ভণ্ডার 56 কোটি জীব গঢ়ি দিছন 4 কোটি জীব উনা হয়ে গলে যেতেবেলে 4 কোটি ভণ্ডার উনা হয়ে দিছে সেমানে কেনতা করে চলবে আরে হি কথা কহি দেমি আরে হি কথা কহি দেমি আগ চাঁদা মহি গো মন জানি করি কোনো আকর গো মাই মোর রাধা মাই গো মোর সুন্দরী মুহি গো মাই মন জানি করি কোনো আকর গো মাই সখা वाह अभिषेक তো ব্রহ্মা ইন্দ্র বৃহস্পতি বিষ্ণু যম ଆଉ ନାରଦ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାରଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲିଲା ଯେ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାରକେ 56 କୋଟି ଯିବ 4 କୋଟି ଯିବ ତ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ତ କେନ୍ ଠାନୁ ଏମାନେ ଭୋକେ ରହିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେନ୍ ପାଇବେ କେନ୍ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହେବେ তো যমরাজা কা বলুছে कहाँ बोली আগ প্রতিদিন যেতে পুনি জীব মরি জীব যমরাজা ভাগে মাই তাহাগ পড়িব बोलले এটা যমরাজা কহুছি कहाँ बोलुছে প্রত্যেক দিন যেতে জীব মরবে মোর ভাগে পড়বা বলুছে। केते मरबे प्रत्येक दिन তো প্রত্যেক দিন গোটে জীব মরুছ যেন জীব মরি গলে সে জীব আর খাইয়া আসুছে আগ মোর ধন हाँ गो बाबू দিন যেতে জীব মাই গো মরিব যমরাজার হাবুড়ে গো তাহা তো পড়িব আর যমরাজার হাবুড়ে গো তাহা তো পড়িব আর প্রতিদিন গোটে কোটি জীব মরু তহি গো মন জানি করি কোনো আকর গো তুই আর প্রতিদিন গোটে কোটি জীব মরি ছই গো মন জানি করি কোনো আকর গো মাই সখা তো প্রত্যেক দিন গোটে কোটি জীব মরুছন আর সে জীব মরি গলে যমরাজার ভাগে পড়ুছে তো আর 3 কোটি জীব রহলে हाँ गो बाबू হেলে অশ্বিনী কুমার কা বলুছন कहाँ बोले আগমর ধন कह गो बाबू প্রতিদিন পড়িব গোচর যেবে মার 1 কোটি জীবনে অশ্বিনী কুমার আর প্রতিদিন কোটি গোচর যেবে মার আর তাহা ভাগে নেই জীব অশ্বিনী কুমার সখা প্রত্যেক দিন গোটে কোটি জীব জ্বর বেমারে আক্রান্ত হচ্ছেন हाँ हाँ খাবা কাছে পুরা জোরে সিরিয়াস হেলে ই জোরে কে জোরটে হেলে সে দিনটা খাউছে আর কাহে গোটে কোটি জীব প্রত্যেক দিন জ্বর বেমারে নাই খাবা নেই খাবা সেটা কার ভাগে পড়ছে অশ্বিনী কুমার আগমর ধন कह गो बाबू আগ 2 কোটি ভণ্ডার যে উনা গেলা তহি গো মন জানি করি কোনো আকর ঘুমাই আর 2 কোটি ভণ্ডার যে উনা গেলা মাই গো মন জানি করি কোনো আকর ঘুমাই
সখা গোটে কোটি জীব যমরাজা নেলে আর গোটে কোটি জীব অশ্বিনী কুমার নেলে যেতকি জোর মেম্বারটা বাস আর যেতকি মরা হজা যমরাজা নেলে হয় হয় তো আর গোটে কোটি জীব কি কে নেবা কিয়ে নেবা আগ নারদ দেবর্ষি মাই গো কলি লগাই দেব ভোগ উপাসরে এক কোটি যে রখেব ভোগ উপাসরে এক কোটি যে রখেব সখা তোর মাই কিনা ভাত রাঁধবার 2 গিনা দেলি বলে তোর ভাত ভুতা ফিকি দেবা হাত পজা বসে মুই নেই কেন রাখা নেই পিয়া খাবার কে দিয়া তো যাহার ঘরে কলি ঝগড়া হলা তো জনে নেই জনে হলে ভুকে রহিল ইটা কে নউছে গোটে কোটি জীব আগ নারদ দেবর্ষি তাহা ভাগে নেলে মাই গো মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই আর নারদ দেবর্ষি ভাগে নেইছন্তি মাই গো মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই নাই গো হারে নেই মানো সখা তো গোটে কোটি জীব মরুছন যমরাজা নেলে আর গোটে কোটি জীব জোর বেমারে পুরুষন অশ্বিনী কুমার নেলে আর গোটে কোটি জীব গালি ঝগড়ারে নারদ দেবর্ষি নেই তাগর ভাগরে পড়লা আর গোটে কোটি জীব রহিলে হয় আগমর্ধন আগ দিন ভকতি যে যে ভাব করিব বৈকুণ্ঠ পুর গো বিষ্ণু নেই জীব সখা আজি শিব মহাশিবরাত্রি জাগর তাগর তো লোকে উপাস রহি করে জাগর জানবে হয় তো যেতে জন ভক্তি করবে হ্যাঁ। কে বিষ্ণু পূজা কলা বাস। কে শিব পূজা কলা কে বীর বজরংবালী পূজা কলা হ্যাঁ। কে কালী পূজা কলা কে দুর্গা পূজা কলা যে বি উপাস রহি করে সেই দিনটা উপাস কলা বাস সে ভক্তিটা গোটে কোটি জীবনটা বিষ্ণু ভগবান নেবে মুই শিবরাত্রি के बहुत मानसी गो কেনটা করছু बोले अलगा बोले भेट फुटा पड़ी नहीं पारसू कि नहीं हाय हाय शिवरात्रि दिन भेट फुटा पड़सू দেখু থাকো তোম নি নিছু আগে फोन कर दिले तमिलनाडु रु पले आइला के जान जो है साउथ टीवी হয় গো साउथ टीवी नंबर भी अच्छे আগো ফোনরে তোমার রিচার্জ সরি দিলে কেনটা করছ পয়সা পতা নিছিলে গো पैसा पता नहीं थिले হ্যাঁ आजकल जाके मांगले हमर घर के टिके लगामी दे नंबर टिके फोन टिके बोले देसम ঘরকে লাগাই বলে দেশ हाय কি কে রিচার্জ বি করে দেই পারছ माँ को रिचार्ज कथा को जगह गुट्टा मिस कर माइला एतकी तारी मोर पैसा सरवा को बोला आर दिन न पैसा थिबा भी पड़े। সখা তো যেতে জন ভক্তি ভাব করছিবে সে ভাবটা কে নেবা আগো প্রতিদিন কোটে জীব ভাব ভক্তি রে আর বিষ্ণু নেই জীবে মাই গো বৈকুণ্ঠপুরে বিষ্ণু নেই জীবে মাই গো বৈকুণ্ঠপুরে সখা তো 4 কোটি জীব যেতেবেলে উনা হয়ে যাইছন 52 কোটি জীবকে 52 কোটি ভণ্ডার সম্পূর্ণ হয়ে গেল এরা কেন বহির কথা কেন বহির কথা গরুড় পুরাণের কথা জানা লোক হই গো মন জানি করি কুনমা করব মাই আরে গরুড় পুরাণের কথা জানা লোক হই গো মন জানি করি কুনমা করব মাই আজ্ঞা তো যার প্রশ্নটা রাধাকে ফতরা বলছে যে মুই অন্ধার হয়ে যাচ্ছে
শিব তো জটা ধরিছে, পার্বতী কাহা লাগে অন্ডা দিছে গো জানিস? পার্বতী কাহে লাগে অন্ডা দিয়েছে? বাহ